ne balma Facebook jama aw bɛɛ salam alaikum aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo an balima dɔw ye n contacté n'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi kɔnɔla ma marakajɔnw parce que aw b'a kalama k'a fɔ ko hali bibi in na 21e siècle kɔnɔ Mali la jɔnyako wale ale bɛ ka kɛ caman bɛ yen nɔ mun ninnu n'olu ye hɔrɔn marakaw ye n'u denw sigilen don Faransi i b'olu de mankan mɛn ko jɔnyako wale tɛ ko laada de don nka u yɛrɛ fa minnu b'u ka dugu la yen nɔ u ba minnu b'u ka dugu la yen nɔ olu yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ aw ɲɛna ko jɔnyako wale yɛrɛ yɛrɛ de don ko laadala ko y'a musalakalaman de donc k'a fɔ aw ɲɛna ko an filɛ ne bi tile min na hali bi ko farafin dɔw de bɛ ka farafin dɔw minɛ k'olu kɛ jɔn ye Mali gouvernement sigilen ɲɛ wagalen don la sabula an ka députéw bɛ yen i n'a fɔ Mohamed Tunkara i n'a fɔ Mamadou Hawa Gassama mun ninnu bɛ ka nin jɔnya wale in sankɔrɔta alors que olu bɛ assemblée kɔnɔla la yen Mali constitution ko di Mali constitution ko tous les êtres humains naissent et égaux devant la loi au constitution kelen de ko nul ne doit être soumis à des tortures, sévices ou traitements inhumains. Toute personne qui se rendra coupable de tels actes sera punie par la loi. Mais on y avait mon là. Maubeka maumine kusiri. Maubeka maumine kuchi, il va faut zone. Maubeka ta mauka duchi, ko parce que tout simplement ko bana jonya walema. Fama munu no yanga tenintiku ye no lukanga intervenir la. Obena e vidéo konola la. O fama be kla tuguni ka kla kata mo munu be ka mo ke join kata olufi o be kla ko corrompu ka warta ka duma ku ko ke essence songoy Mali teni de bula o be ka barake Mali mobili de kono donc Mali gouvernement dessera ka essence ko luka mobili kono fo olu be ta maraka mu no le horoni no lu be ka do ta jonyala olu le be war doluma ku ko ke essence songoy galome da shuri la o ba e vidéo en kono la tout à l'heure. Donc Idriss Martinez Konipo jigila misiara Idriss Martinez Konipo dusu kashilendu ka ye ko do de be ka tonye Mali nkono ko parce que ko liye jonyi jonya kle bana mena ne balimo mamuni enwele ambe je angu ka témoignage la menyon fe ka fo an balima nyana ko jonya ko wale asera dabla e Mali kono lala ka soro ka autorité ou interpeller anga je anga vidéo le. Salam alaikum Idriss Martinez. Merci encore pour tout ce que vous faites. Je suis kosovo sur les réseaux, mais ça va pas être facile de mieux comprendre en 3 minutes. Je m'appelle Malali Kamara, président de Gambana International. Gambana a croyé Maragakana ko ambe kelenya. Donc s'il y a une association pour dire qu'Ambé Kelenye, ça veut dire qu'Ambé Kelenye. Ce qui veut dire qu'il y a 3 classes en milieu sonique. Aux classes, ça va, il y a les nobles, composés de chefs de village, de marabouts, de la famille des imams et autres. Après, il y a Makalaoubeye, qui forme la 2e classe, composée de griots, de cordonniers, de djeli, de granquets, de cordonniers, de forgerons. Nous, on tout ça en Beoulou et le Co Nyamakalaou. Et la 3e classe, la classe la plus basse, est Djong, les esclaves. Et c'est là le problème. Manga Mbeni Roindela. Ça fait presque 4 ans. On y combat pour que fin discrimination, fin racisme, fin ségrégation au cassé cabo en ignorant. Surtout Junior. Il y a 2 tendances.
i mana kilasi 2 ninnu bɛɛ ɲininka parce que jɔn de b'olu bɛɛ bolo. I mana olu ɲininka olu b'a fɔ ko jɔnya tɛna se ka bɔ a la ko parce que dugu sigi kan don. Dugu sigira nin kan in de kan, n'i ma sɔn jɔnya ma i bɛ dugu bila de. Bon, minnu fana bɛ nin situation in kɔnɔ a bɛ fɔ minnu ma ko jɔn, olu fana ko dugu sigira nin kan o dugu ma sigi nin kan olu tɛ jɔnya la tuguni. U t'a fɛ mɔgɔw k'u wele jɔn, u t'a fɛ mɔgɔw k'u ka quartier wele jɔn kunda, u t'a fɛ mɔgɔw k'u ka du wele kɔmɔ kunda, u t'a fɛ fɛn fɛn jɔnya ye ka tɔgɔ ɲɛsin walima ka baara ɲɛsin olu ma. Parce que jɔnya baara a bɛ yen, a laada bɛ yen, a tɔgɔ bɛ yen. N ye kilasi 3 minnu fɔ nin ye, ninnu 3 tɛ ɲɔgɔn furu. Première bɛ furu entre eux, deuxième bɛ furu entre eux, troisième fana bɛ furu entre eux. Dɔw bɛna fɔ ko i b'a sɔrɔ maraka tɛ, ka f'u ye k'a fɔ ko ne ye maraka de kɛli soni kɛŋɛ. D'ailleurs même ni ko maraka dugu ninnu kɔnɔ ko Malali Kamara, mɔgɔ a dugu si tɛ ko i tɛ Malali Kamara dɔn. A bɛ se ka kɛ i bɛ mɔgɔw dɔ sɔrɔ u tɛ Malali Kamara dɔn, u t'a yɛlɛn dɔn, o bɛ se ka kɛ. Mais i tɛ taa maraka dugu si kɔnɔ sisan bɛ wagati min na ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ o dugu in kɔnɔ ko a tɛ Malali Kamara dɔn, a tɛ. Pour la simple raison parce que ko n b'a fɛ k'u ka jɔnw lamurti ka b'u tɛgɛ la. On y'an kali de. Ni combat, on va mener ce combat jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix à payer. Mais jɔnya kɔni, malien ka malien mina ka bila jɔnya la, o bɛ dabila de, négociation foyi t'o la. A bɛ dabila de. Donc, mankan in wulila, kɛlɛ kɛra, kɛlɛ caman de kɛra. Donc, n'i ko i tɛ laada la, parce que sisan marakaw commencera ka jɔnya in tɔgɔ ye k'o de modifier ko jɔnya tɛ anw fɛ, laada de b'anw fɛ, nkalon dɔ de laada tɛ dɛ, jɔnya laada. A bɛ fɔ minnu ma marakakan na ko komo laada, komo laada, laada min bɛ jɔnya kan. Donc, premièrement, Monsieur Idriss, n'i ko i tɛ laada la, i b'a dɔn u bɛ min kɛ yan. Tout le monde se réunit contre toi. Dugutigi b'a fɔ ko i ka dugu to yen, i bɛ dugu bila de. Alimami b'a fɔ ko ni denkundi b'aw fɛ, walima ni kɔɲɔ b'aw fɛ, walima ni mɔgɔ banna aw ka du kɔnɔ, maa si tɛ taa aw ka du kɔnɔ. Ale yɛrɛ tɛ taa ka dugawu kɛ, a tɛ taa denkundi la, a tɛ taa furusiri la, hali sali min kan ka kɛ su kan a tɛ kɛ. Dugutigi bɛ tila k'a fɔ ko hali su tɛ don kaburu kɔnɔ. O kɛra, il y a même pas 2 semaines. Y'u ban ka su don dugu dɔ kɔnɔ. Kalenyɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw, Gumbu n'a ɲɔgɔnnaw. Gumbu y'a presque un an, u ma sɔn ka cɛkɔrɔba su don, u ma sɔn ka saliya su kan, ko parce que a denw bɛ ganbana la, a denw ma sɔn laada ma. I su bɛ to i bolo de. Finalement cɛkɔrɔba in u labanna ka su dɔ, a banna so a fatura so min kɔnɔ, u labanna ka su dɔ yen de, mais a ma taa kaburu kɔnɔ. Donc, n'i ko i tɛ laada la, an b'a fɛ jɔnya, an b'a fɔ ko jɔnya. N'i ko i tɛ jɔnya la, u b'a fɔ ko i tɛ se ka sanni kɛ bitigi ninnu kɔnɔ, bitigi minnu bɛ dugu kɔnɔ i tɛ se ka sanni kɛ, i ka dunmɔgɔ tɛ se ka sanni kɛ bitigi ninnu kɔnɔ, i tɛ se ka taa sanni kɛ boucherie ninnu kɔnɔ, i tɛ se ka taa sogo san, i tɛ se ka taa hali buru san, walima ni bitigi bɛ yɛrɛ bolo dugu kɔnɔ u b'a fɔ ko maa si kana sanni kɛ i ka bitigi kɔnɔ. Maa si n'i bɛ misi faga ka sogo feere mɔgɔ ma, maa si kan'i ka sogo feere, i ka sogo san. Ni mɔgɔ min taara i ka bitigi kɔnɔ walima ni mɔgɔ min taara i ka sogo san, u bɛ 1000 de bila a kan. O embargo bɛ Crémis hali sisan mankan b'an bolo. Crémis dans le sac de Yélimani. Monsieur Idriss, laada jugu bɛ yen an tɛ se ka minnu fɔ, mais aujourd'hui on est obligé de tout dire, de tout déballer, sans tabou. Yɔrɔ dɔ bɛ maraka dugu ninnu kɔnɔ,
a bɛ fɔ minnu ma ko hɔrɔn olu cɛman u bɛ wuli ka taa jɔn ninnu fɛ jɔn du u b'a fɔ minnu ma ko jɔn du u bɛ taa u kan ka don muso fɛ n'i sera muso ka chambre da la i b'i ka samara to du da la chambre da la ni muso cɛ in nana n'a ye samara 2 ye chambre da la a b'a fɔ ko a matigi de bɛ kɔnɔna in na a tɛ sɔn ka don cɛ in bɛ si yen fo fajiri a bɛ kɛ marakadugu dɔ kɔnɔ n m'a fɔ a bɛɛ dɛ mais a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ça c'est la pratique la plus taboue an ma sɔn ka min fɔ maaw ye c'est toujours courant d'actualité a bɛ marakadugu dɔ kɔnɔ sisan et principalement b'a fɔ pian dans le sac de Djema n'i b'a ɲini i bɛ taa dans le sac de Djema sibiti sɛnɛ o bɛ yen c'est-à-dire minnu ye jɔn ye yɔrɔ dɔ bɛ marakadugu kɔnɔ minnu ye jɔn ye sibiti u bɛ taa sɛnɛ kɛ u matigi de ye ils travaillent pour leur maître gratuitement tous les samedis hali ni samiya tɛ hali ni même si c'est pas la saison de pluie n'i bɛ taa lɔgɔ de ci ka na n'a ye ka d'a ma i bɛ taa baara dɔ kɛ kɔni ka na ka d'a ma gratuitement n'i ko i tɛ jɔnya la i tɛ laada fɛ u bɛ appel de lancer dugu fɛn fɛn b'aw kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ par exemple n'i kɛ Gajaga u b'a fɔ ko dugu 40 ni kɔ n'i ko Gidimaga dugu 40 ni kɔ Kingi u b'a fɔ dugu 66 Kaɲaga u b'a fɔ dugu 13 dugu 15 des choses comme ça donc n'i ma sɔn laada ma u bɛ ci bila ka taa o dugu ninnu de kɔnɔ chaque village kamalen 5 kamalen 10 ça dépend des disponibilités u bɛ date kelen fixer ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min dugu min ni jɔnw ko u tɛ jɔnya la tuguni u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen u mana se u bɛ taa ka du kɔnɔ k'a ka dulamɔgɔw ka bɛɛ minɛ k'aw siri k'aw don katakatani kɔnɔ ka taa n'aw ye dugutigi fɛ u b'i minɛ k'i bugo k'i dasi fo i ka fɔ i da kɔnɔ walayi ne ye jɔn de walayi n fa ye jɔn de walayi n ba ye jɔn de walayi n bɛ sa jɔnya kɔnɔ n'i m'o fɔ walayi u t'i to ye a kɛra Kɛrwanɛ mɔgɔw bugura dugu min kɔnɔ danta la a kɛra King Kɛrwanɛ a kɛra Kaŋinɛra a kɛra Janjumɛ a kɛra Kɛrmisi la dernière en date c'est le village de Lani dans le Gajaga dans le sac de Ka ka wuli ka taa mɔgɔw mina k'u bugo ballon terrain na ka tila ka taa dugu kɔnɔ u ka du ka tasuma don du bɛɛ la u musow n'u denw n'u cɛkɔrɔbaw k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ bugo ka tila ka siraw bɛɛ bloquer ko mɔgɔ tɛ don ka taa saga minnu b'u bolo k'u suɲɛ u bɛ taa i ka chambre kɔnɔ n'u ma se ka don yen u bɛ tasuma de don bi la k'a don ni fenêtre ye k'i ka so jeni ça c'était le 5 avril kunun le 7 avril u ma se ka mɔgɔ minnu bugɔ olu muso dɔw wulila ka taa ba la ka taa ji ta ye et c'est la vidéo que vous voyez u bɛ ka muso min na ka traîner dans la rue kamalen bila koro gansanw de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i la k'i minɛ k'i bugɔ u tɛ cɛkɔrɔba to ye u tɛ musokɔrɔba to ye u tɛ muso to ye u tɛ denmisɛnnin to ye monsieur Idriss actuellement je vous ai envoyé des fichiers le 3 avril dernier ça fait 4 jours de cela dans le cercle de Yelimane dugu dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Yarka mun de bɛ yen min bɛ yen c'est très simple. Il y a M. Djara qui habite dans sa famille d'où il dira à mɔkɛ de ma a ka ca ni san 200 ye a mɔkɛ in banna a fa in kɛra dugutigi ye
fa in ye 100 de balo. Fa in salen kɔfɛ a yɛrɛ de kɛra dugutigi ye sisan. A ko a yɛrɛ de kɛra dutigi ye sisan. A ko a tɛ jɔnya fɛ. A ka somɔgɔw tɛna jɔnya baara kɛ maa si ye tuguni. Dugutigi wulila, Yarka dugutigi wulila ka taa Yélimane en 1988, mai 1988, il y a parcelle mindama autorisation ka parcelle dama aka douille. Hein? C'est-à-dire a ye papier do aka doula. En 1990, a fa do en 1988, ou tara au papier d'État. L'attribution des parcelles datée de 1988, kata kai kata bo huissier d'eau fait ka mana kuma fo galo fin ka foko chogo beka che kurbayin ka aka bo duin kono, sinon on va expulser. Donc on vient de recevoir ce courrier là. Vous allez voir, il y a la signature de l'huissier de justice. Coach Nkaka double. Sinon, on va expulser. Dunia Bakona Kachani Sankeme Fly. Monsieur Idriss, ni ma son ka double, ni Samia Sera, ou Betika Forola. Ika so, Ika Malo, Ika Nyon, Ika Kabao, ou Babe de Kari. Dans le canton de Tringa, à Boulaïdra, elle est tombée à Cheou Marani Kamil. Février 2018, où Tara ou Kadougou Kono, Kabechi, Kaka Kamil Be, Kabe Fra, Kabonyorona, Kaka Kamil Bechou, Naka Cheou, Kabechou, Imana Misron, Ibetana Ika Sokon, Iba Kanti, Kado Ika. Donc, Nanko Anka Befo, c'est pas du tout facile. Monsieur Idriss. Mimbe Sena 600, c'est des crimes. Marakaou yé ninke. Parce que député Fla de B Maraka ils ont le soutien de ces députés-là. Le député du sac de Yélimane, Mahmoud Hawa Gassama, il soutient les esclavagistes. Ni jugement Kera, allez de Beouli Kata juge fait. Quoi est mon même bla kasola? A tissé kato kasola. Aba blade. Moi aussi tissé kanounou bla kasola à cause de Maniou. Allez redébat faut comme Maniou. Député Mimbe ka esclavagistou kou du chromatindi, c'est le député de Kita, Mohamed Tunkara. Allez ka ojo chama de Bambolo. Allez ya faut redé. Ko John kana placer redé sur Mali kono. Sinon nanye placer sur Mali kono. Amba fait ka minke odi ka sharia voter Mali pour que Jonia Kamba an kana placer sur. Abe wuli aleni Mamadou Hawa Gassama be ou be wuli fo Bamako kana campagne ke yano sur l'esclavage. Ka foko mo mi fenfing ni mo mi ko ko te lada fe ate Jonia fe aya gen kabo dugu nunu kono. Et Marakaou Mounoum Be Yano, Francis Yano, Italie, Espagne, Amérique. Violence fin Beka, Kem Marakadougou Nunkono. C'est eux qui financent tout. C'est eux qui coordonnent tout. C'est eux qui ordonnent tout. Kafoka yaketa. Donc, c'est pas du tout facile, car c'est faux. Mais non. Mais, en grosso modo, donc, le vrai coupable, le vrai responsable de ces crimes de guerre, de ces crimes contre l'humanité, c'est le gouvernement malien. Gouvernement malien, manka mimbe Marakaou ni nyonche, manka mimbe kay Marakono, manka mimbe nyoro Koulikoro Marakono, parce que c'est arrivé dans le sac de Koulikoro, dans la région de Nara, dans le sac de Nara, région de Koulikoro. Donc manka mimbe Baflabe Kono, dans le sac de Djalan. Commune de Djana. Donc, c'est parce que l'inaction, gouvernement teka kuma, gouvernement teka fenke, a teka fenfo. Ambe mini gouvernement fait. A kaouli. Marakaou beta kuma fenfe faye a be galonde. Manka chite Marakaou ni nyonche sisan ni jonyate.
ube ka fɛn fɛn fa bɛɛ ga jɔnya dɔ n'i ma sɔn jɔnya ma i b'i faga u b'i ka du jɛ fɛn fɛn b'i bolo u b'a bɛɛ tiɲɛ. Voilà la seule réponse concrète qu'on peut dire. Gouvernement ka wuli parce que gouvernement marakaw y'a fɔ bien audio b'an bolo ko a ye mɔgɔw minɛ a k'u bugɔ fɛn fɛn mana don a y'o ye a y'a kɛ parce que wari b'an bolo n'aw taara prison la an bɛ wari di gouvernement ma an bɛ wari di juge ma aw bɛ bɔ a tɛ to kaso la u kɛlɛla de ko a tɛ to kaso la en cas de problème u dugu bɛɛ ninnu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wari fara ɲɔgɔn kan ils sont prêts à mettre des paquets dugu dɔ la ils ont mis 30 millions sur la table yɔrɔ kelen yɔrɔ dɔ u ye 40 millions bila table kan yɔrɔ dɔ 50 millions dans le sac de Yelmane sur table 50 millions en espèces ka bila table kan mais an ka mɔgɔw kana si prison la donc il y a une affaire de corruption incroyable qui est là une affaire d'argent. Ninke sanction ma ala ka ajara ala ka chama bla ala ka tom ko ala ka tom ninke sanction ma ala ka ajara ninke sanction ma ala ka ajara ala ka chama bla ala ka tom ko ala ka tom u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na Mali ka gɛlɛn i mana wari di mɔgɔw ninnu ma sisan u b'a minɛ c'est ce qu'ils disent. Donc an bɛ min ɲini gouvernement fɛ ka wuli mɔgɔ fɛn fɛn da mana ye jɔnya la u ka bila prison la minimum 10 ans de prison. Jugement dɔ kɛra Sénégal dɔ ye gamana maaw neni ko jɔnw don jɔndenw don u ye cɛ in condamné 12 millions de francs CFA 2 ans de prison ferme 2 ans de prison ferme. Mali ou bien condamné de 24 mois de sursis 6 mois de sursis 2 mois de sursis à Bana. Donc, gouvernement Mao, le pouvoir judiciaire, allait débé ka marakaw, ka mɔgɔw nunu, ka violence, ka légaliser, ka légitimer, ka autoriser, parce que sanction t'est kɔfɛ. Il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune peine. On va faire assemblée ka loi votée, loi mimbena, ka l'esclavage, ka aboli, ka sanctionner, ka pénaliser. En beau de le gouvernement fait. Loi mana voté, loi qu'a appliqué. Nous sommes français, non. Nous serons mal. Amana ke har 100 km ou qu'a jugé. Ou qu'a condamné. Ou qu'a peine purgée dans la prison. Fin mana mina ni koina a kana liberté provisoire sur. Il mana sanction minta, il mana peine minta. Si c'est 10 ans de peine et qu'il y a 10 ans purgé. Si c'est 20 ans de peine et qu'il y a 20 ans purgé. Voilà ce que nous on demande de la part du gouvernement. Merci beaucoup Idriss Martinez. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. J'ai été trop long. Ça valait la peine. Je vous remercie. Kambe Kofi. Merci beaucoup. Salut à tous les auditeurs, à tous ceux qui vont écouter le message. Sans que me fla, sans que me saba. Au comme be senaya. No beba. O bɛ ban hakili le bolo kan o tɛ ban jagoya o tɛ ban k'a fɔ ko donc jagoya an bɛna k'a fɔ donc nin kɔni de ka di karisalakaw ye donc nin de bɛ kɛ baara tɛ se ka kɛ ten an bɛ ɲɔgɔn lafaamuya de aw minnu bɛ yan nin ye ni o ye nin mɔgɔkɔrɔba ninnu ye hakilimaw de don u ma taa ekɔli la mais hakili b'u la u bɛ faamuyali kɛ donc n'an ye fɛn yira u la hakilimaya kɔnɔ k'a yira u la bonya kɔnɔ u b'u yɛrɛ d'i ma. Mais n'i y'a yira u la k'a fɔ ko donc ko se b'i ye k'i bɛ se k'u la o bɛɛ bɛ sa ka ban donc an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko bɛ nɔgɔya sira min fɛ ni Ala sɔnna ma n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ min ɲini ni o ye bɛn o bɛ sabati yan maa kelen tɛ yan bi k'a fɔ ko ninnu bɛ yɔrɔ min na k'a ka d'u ye dugutigi n'a ka mɔgɔw u seko tɛ u y'u ka minɛnw cɛ ka taga a ma diya mɔgɔ si ye dugu mɔgɔ kelen tɛ yan ni min nisɔndiyara ko ninnu tagara mɔgɔ ma taa o kama a ye bɔ dugu la. U yɛrɛ y'a ye ko a bɛ ka f'u ma ko jɔn ko o man d'u ye ɔ an ko dugu nin kɔnɔ yan jɔn tɔgɔ de bɛ yan mais jɔnya wale tɛ dugu nin kɔnɔ yan k'a fɔ ko nin bɛ kɛla mɔgɔ la yan k'i ye jɔn ye fɛn fɛn ni hali n'i bɛ taa mɔgɔ walisaga goso n'a ma diya i ye i bɛ sigi i ka so mɔgɔ t'i ɲininka mun na i ma taga
an bɛ min k'u ye o k'o k'an ye ni saga fagara u fɛ yen anw de bɛ taa boso n'a fagara olu fɛ yen anw de bɛ taa boso ni olu ka mariage bɛ yen anw de bɛ taa u ka maɲɔmaga la ni olu fana ka n'anw fana ka mariage bɛ yen olu bɛ na u ka maɲɔmaga la donc olu yɛrɛ b'u diya dugu nin kɔnɔ ka tɛmɛ anw kan parce que an ka dugu fɛn fɛn bɛɛ ye k'o ye dugu forobafɛn ye a bɛɛ maralen bɛ olu de ma yan donc anw ɲɛ tɛ fɛn na k'an bɛ k'o k'u la ni fɛn fɛn fɔra wallahi billahi ne bɛ dan kaburu de kɔnɔ ni fɛn fɛn fɔra k'a fɔ k'o de bɛ ka k'u la yan ko o ye jɔnya wale ye billahi tallahi o ye nkalon ye mais a tɔgɔ kɔni bɛ yen dɛ e tɔgɔ ye mamadu san 100 mɔgɔ b'i wele mamadu sinikɛnɛ ka na kan k'i wele ko musa dɔ bɛ fili k'i wele ko mamadu dɛ parce que mɔgɔ da de la mamadu ne la o ni i bɛ ka baara bɛ ka k'u la yan jɔnw bɛ dutigiyaw la yan u bɛ hɔrɔnw ka dutigiyaw la yan jɔnw wallahi billahi an bɛ ka min wele ko voilà u bɛ hɔrɔnw ka dutigiyaw la daba sabali ne bɛ dabɔ a la ne bɛ dabɔ a la voilà an tun bɛ minnu wele ko jɔn olu ni an bonya ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa tuba fɛ ka wari ɲini ka na di olu de ma olu de y'an ka dutigi ye mais tallahi u b'u diya dugu kɔnɔ ka tɛmɛ anw kan mais ni mɔgɔ ko kana nin fɔ ma sariya b'a yira i kalan fɛ wajibi anw ko o bɛ ban ka sɔrɔ an ma faama yɛrɛ an ɲɛ la anw bɛ se k'o ban an ka balima so kɔnɔ yan hali ni faama dama don a la anw b'o ban ka sɔrɔ faama dama don o la donc a tɛ kɛ komi n'a y'a sɔrɔ olu taara ka taa fɛn dɔ ɲɛnabɔ fan dɔ fɛ ka mɔgɔ dɔw bila k'olu ka na olu diyagoya anw kan yan an tɛ sɔn o ma dɛ an bɛ min na a b'an to yen an yɛrɛ bɛ nin dilan balimaso kɔnɔ yan hali n'an bɛ délégation wuli ka t'u nɔfɛ an bɛ délégation wuli ka t'u nɔfɛ u bisimila u ka sow kɔnɔ mais n'a y'a sɔrɔ fɔlɔ e bɛ ne ka du kɔnɔ e de ne ka dutigi ye anw bɛɛ ye hɔrɔnw ye e ye ne ka dutigi ye e kelen de ye jɔn ye ayiwa ni e tɛ se ka na sigi du kɔnɔ bi dɛ parce que min tun y'an ni gɛrɛ ɲɔgɔn na o tun ye k'i y'an ka jɔn ye komi o jɔnya banna an ni cɛ ɔ i b'an ka so kɔni bila i bɛ taa so jɔ yɔrɔ wɛrɛ ça c'est logique parce que anw de tɛ du ye e kɛra du ɲɛmɔgɔ ye an ye ko bɛɛ kɛ i ye parce que i y'an dɔ ye e bɛ se k'a sɔrɔ sisan hɔrɔn dɔ ka du kɔnɔ jɔn dɔ ye hɔrɔnkɛ muso a ye den sɔrɔ n'a ye an m'a gosi an m'a nɔni an ma basi ma foyi k'a la n'o tɛ ni mɔgɔ kan ka fɛnkɛ mɔgɔ la jɔn man ka gɛrɛ hɔrɔn yɛrɛ la kuma t'a muso ma mais u ye denw sɔrɔ an musow fɛ yan an m'u ɲininka u ye kow bɛ k'anw na yan u y'an ka ɲɛmɔgɔyaw la yan donc n'a y'a sɔrɔ an ye fɛn k'u la nin kɛlɛ in kɔni min daminɛna olu de bira an kan wallahi billahi ni min daminɛna in filɛ nin ye parce que bi i bɛ se ka hɔrɔn ye t'a bolo kari la jɔn fɛ i bɛ se ka hɔrɔn dɔ ye u y'a kun sɔgɔ i bɛ se ka hɔrɔn dɔ ye u y'a yankari i bɛ se ka hɔrɔn dɔ ye u taara ka taa k'u bɛ taa poisson kɛ an ka kɔlɔn kɔnɔ sɛbɛn nana ka na o minɛ ka taa ni o ye an y'a mɛn ko o min tun bɛ ka poisson kɛ kɔlɔn kɔnɔ ko olu de kan ka furu buru dilan maa min b'a fɛ ka poisson k'i ka kɔlɔn kɔnɔ an y'a ye ko ka taa buru dilan ni anw mɔgɔkɔrɔbaw ma buru san denmisɛnninw b'a san ni o sara tuma min na an b'a sigi o su kunna wa donc a ye fɛn dɔ bɛ yen a y'o fana fɔ u ye c'est à dire que dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la a ye tiɲɛ dɔ fɔ an ye a ka tiɲɛ dɔ fɔ olu fana ye mais ni a kɛra k'a fɔ ko a bɛ anw bɛɛ kunkolo la yan bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan bi a b'an bɛɛ kunkolo la ko fɛn dɔ dira aw ma ko ka na ninnu diyagoya k'u bila an kan an tɛ sɔn ma an bɛ sɔn min ma an k'an ka ko dilan badenya so kɔnɔ hali ni aw tɛ yan ne nin ka denmisɛnninya walayi bilahi ne kelen bɛ se ka ninnu bɛɛ minɛ ka di aw ma ne nin ka denmisɛnninya k'u bɛɛ kɛ aw sago ye o bɛ se ka kɛ mais ni aw ko k'a bɛ na ni sira wɛrɛ ye a bɛ juguya ni yɛlɛmani ta ye a bɛ se k'u bɛɛ kantigɛ ka ban an tɛ sɔn donc anw bɛ min fɛ o ye bonya de ye n'a y'an bonya an bɛ k'aw sago ye mais n'a ko ko ka u diyagoya ko tile fila diyagoya u bɛ na bolo min kan an t'o dɔn parce que an m'u lafara donc ne ka du kɔnɔ yan nin du nin kɔnɔ yan jɔn dɔ de ye du ɲɛmɔgɔ ye yan a den min bɛ faransi a bɛ mɔgɔ tan bɔ olu bɛ nafolo ɲini ka na d'a ma o bɛ na bila o condition kelen na tuguni o bɛ se ka ɲa donc olu ye fɛn ye n'an ye fɛn dilan bɛn kɔnɔ an bɛ kun ɲɔgɔn na mais n'an y'a diyagoya ɲɔgɔn kan ayiwa n'aw y'a dilan komi diyagoya a tɛ ɲa dɛ donc baasi tɛ mɔgɔ la yan mɔgɔ ma jɔn kelen gɛn yan bilahi talahi mɔgɔ si ma mɔgɔ si gɛn yan dugu bɛɛ ye kelen ye n y'a fɔ aw ye depuis an nana don min na n ko jɔnya ye interdilen don Mali kɔnɔ Mali sariya tɛ jɛn n'a ye mais aw fana ta y'aw ka du ye aw ka du fana kɔnɔ ko o y'aw fana ta ye dɛ donc aw ye
ye bandi aw ye min bila o ye bingalikɛla bi min tun bɛ fɛ ka poisson k'an ka kɔlɔn kɔnɔ o taara cogo to k'o bila bi o bɛ ka taa yala Bamakɔ k'a fɔ ko ale bilalen don vraiment monsieur le gouverneur an fana fa ka minɛ de o bɛ minɛ an b'a fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye aw denkɛ n'a balimakɛ don Papi nin waati in na an bɛ Lani Modi kɔnɔ wale min kɛra Lani Modi ka se ka na ka kibaruya lase aw ma an yɛrɛ donna Lani Modi kɔnɔ aw y'a ye kɛwale min kɛra Lani Modi kɔnɔ o la an b'a fɔ Mali gouvernement ye ka wuli k'u jɔ sabula wale min bɛ ka kɛ n'o ye kɛlɛ min wele ko jɔnya ko kɛlɛ a dama tɛmɛna nin ye mɔgɔw de mɔgɔ minnu ni bin taara k'u ka Lani Modi kɔnɔ u ka yɔrɔ bɛɛ jeni ka da kan k'u banna jɔnya ma Mali gouvernement yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye wale min wale cɛjugu don o kama an b'a yira u la k'a fɔ mɔgɔ degunnenw bɛ yan nɔ mɔgɔw fana bɛ yan nɔ minnu joginnen don ka dama tɛmɛ ayi nin bɛɛ kibaruya ye k'a lase aw ma an bɛ taa so filanan kɔnɔ pour que ka se k'o yira u la balimaw aw ɲɛ b'a la halisa nin wale in de bɛ ka kɛ Kayi mara la nɔ n'a bɛ fɔla k'a fɔ sariya bɛ Kayi mara la nɔ k'a fɔ ko fanga bɛ Kayi mara la nɔ mɔgɔw de bɛ yen u bɛ dansago wale ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ka du kunturu attaquer ka du kunturu jeni i n'a fɔ an bɛ dugu wɛrɛ jamana wɛrɛ kan min tɛ Mali ye a lajɛ nin de kɛra dɛ nin tɛ sogo ye dɛ nin ye réalité de ye nin kɛra la nin kɔnɔ yan ka bɛn ni bi ye aw y'a ye o de la an b'a fɔ gouvernement ka wuli k'i jɔ sariyatigiw ka wuli k'u jɔ mɔgɔ minnu mana nin wale in kɛ a kana kɛ liberté provisoire ko ye n'a ye jamana ko bɛ ka gɛlɛya liberté provisoire de don parce que ninnu bɛ minɛ k'u bila kaso la dɔɔni dɔɔni u bɛ tila ka wari di k'u labɔ ko liberté provisoire vraiment on a marre aw y'a ye balimaw yɔrɔ de filɛ dɛ yɔrɔ jeninen de filɛ nin mais n'an sera Kayi ni min bɔra a la o bɛ lakali Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin an ye du de kɔnɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u ka minɛnw filɛ nin u filɛ du kɛnɛ cɛmancɛ la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u jamanadenw don maliyɛnw don u bɛ impôt sara sabula k'u banna jɔnya ma ka dansago wale ta k'u sɛgɛrɛ an b'a fɔ Mamadi Zɛri Sidibe n'o y'an ka gouverneur ye a k'a dɔn Gajaga kɔnɔ yan bi a gannen don k'a fɔ an ka procureur ye k'a fɔ ko Gajaga kɔnɔ yan bi vraiment a gannen don ni ko lase an yɛrɛ kibaruya minnu sɔrɔ n'an sera Kayi an b'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma. ni ne tun y'a mɛn k'a fɔ aw ye mɔgɔ minnu bɛ baara la Faransi yan a y'u ka nafolo minɛ u la k'o dun ko parce que aw ka jɔnw don ne b'a fɔ aw jo t'a la aw y'u muso minɛ u la n b'a fɔ aw jo t'a la u ka fɛn fɛn k'a minɛ u la ko parce que ko aw ka jɔnw don n b'a fɔ aw jo t'a la mais ne ma fɛn de ye ne ni u sigira ka kuma ne kuma n ko min bɛ ka kɛ aw la n'a tɛ bɛn aw ma n b'a fɛ k'a dɔn parce que tiɲɛ ye tiɲɛ de ye walahi ni fɛn kɛra aw la n'a tɛ bɛn n ko ne bɔra Mali kɔrɔn fɛ ne taara Tawudeni n taara Minaka n taara Tombouctou n taara Moti bilayi talayi n ye min ye yen walahi a tɛ ko hali jɔn na ka n'i sigi ka dumuni kɛ n'i ye hɔrɔn ye kosɛbɛ ni dumuni bɛ d'u ma an ka député dɔ bɛ yen ko deuxième vice président de l'Assemblée a bɛ bɔ kɔrɔn fɛ n'a bɛ dumuni di n'an taara a bɛ dumuni di a ka jɔnw ma a b'a ta k'a sigi tile la de u bɛ boli ka na taa n'a taara sigi u b'a sen digi de k'a sen digi ne yɛrɛ dabali banna kosɛbɛ nin ye mun ko sugu ye ko o bɛ taa nin
bon o ye jamana kelen de ye Kayi mara la ne kɔni m'o ɲɔgɔn ye ate Kayi mara la hali tɛ mɔgɔ taama to k'a fɔ ma ko jɔnkɛ na yan ayi jamais ni yɛrɛ nin waati yɛrɛ de y'a to an y'a dɔn k'a fɔ ko jɔn bɛ yen n'o tɛ ne yɛrɛ tun tɛ jɔnko kalama ka taa yɛrɛ kosɛbɛ mais n'i wulila k'i bɛ ka ko dɔ ɲini i bɛ taa ko wɛrɛ de sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔ caman bɔra kalama sisan ko jɔnko bɛ yen n'o tɛ anw bolo jɔnko tun tɛ yen kosɛbɛ a tɛ yen dugu bɛ yen nin bɔra ka min fɔ sisan ko alimami don ko jɔn de don a y'a bali ka alimamiya kɛ wa gouverneur min bɔra Kayi ka taa Sakora ne taara kunbɛn Sakora a taara sigi ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔya ja o fana gouverneur donc o fana ye jɔn de ye est-ce que gouverneur est-ce que jɔnya y'a bali ka kɛ gouverneur ye ayi a ma bali fewu mɔgɔw ye premier ministre ya kɛ Mali la olu ye jɔn ye kosɛbɛ Bamako ye an bɛ ka jɔn fura an t'a dɔn ko jɔn don kosɛbɛ mais n'i ye ko segin ka se i bɛ taa ko fɛn wɛrɛ ka min t'i hakilina ye kosɛbɛ c'est vrai wallahi n bɛ min fɔ aw ye aw bɛ fɔ aw ka hɔrɔnya la dɛ parce que n'i ye jɔn sigi 100 o 100 n'i ye mɔgɔ sigi 100 o 100 Kayi mara la i b'a sɔrɔ 90 ye hɔrɔn ye 10 o bɛ se ka kɛ jɔn ye kosɛbɛ mais n'i y'a ye fo ka na bila bi la mɔgɔ kelen ma faga aw ma su bɔ o y'aw ka hɔrɔnya ye kosɛbɛ aw bɛ fɔ aw ka yɛrɛdɔn na aw bɛ fɔ aw ka fasukanu na kosɛbɛ parce que n'aw tun ko k'a fɔ ko Kayi bɛ wuli ka jɔ a sen kan Kayi tun bɛ wuli ka jɔ a sen kan dɛ IBK tɛ se k'o bali ministre tɛ se k'o bali ne ma mɔgɔ ye aw la yan min ye mɔgɔ minɛ ka kɛ jɔn ye o aw mɔkɛw ka ko dilanlen don fo ka na se aw ma kosɛbɛ n'o bɛ ban balawu t'o ban mankan tɛ o ban o bɛ ban hɔrɔnya kɔnɔ kosɛbɛ o bɛ ban danbe kɔnɔ o bɛ ban tilelenya kɔnɔ kosɛbɛ n y'o de fɔ gouverneur ye n ko n'i b'a fɛ ka Kayi mara mɔgɔ minɛ i bɛ na ni bonya ye kosɛbɛ n'i nana ni bonya u b'u yɛrɛ d'i ma kosɛbɛ mais n'i nana yira k'i ye gouverneur ye ou bien ko i ye IBK ye u b'a yira i la k'a fɔ k'olu fana ta y'u yɛrɛ ye kosɛbɛ aw fana b'a jira sanfɛmɔgɔw la k'a fɔ ko jɔnya tɛ tiɲɛ ye nanti Bamako ye ti tɔngu ye jɔnya ye tiɲɛ ye Bamako tɛ tɔngu ye dɛ jɔnya ye tiɲɛ ye koyi Bamako tɔngu ye an tɛ taa laada kuma yɛrɛ la an t'a o fɔ t'a laada la an bɛ jɔn an bɛ jɔn o kɔmɔ ne ye bɔ kulubali ye i kɛ ni bɔ kulubali na mugu hɔn an b'a bɔ yan o bɛnna jiri ye an b'a fɔ dugu bɛɛ de la ina kɔni dɛmɛ jɔn nin kɛlɛ in bɛ dugu o dugu kɛ i k'i hakili t'i yɛrɛ la an k'a fɔ jɔn o na kɔni a ko dɛmɛ se o tira k'i kɔmɔ laada ko laada bi kɛ o ye musala ye kɛ ni musala ye a ma ka kɔni ayi an ka jɔn o kɔmɔ ye jɔnya Bamako hakili tigɛlen don jɔn ti bɔ tun aw b'a yi tɛ nka ko di a ta ka bakaw marafati tutu wali de don n'i laadi dɔrɔn i bɛ yɛlɛma kɛ hɔrɔn an ka yɛlɛ hɔrɔn ye an kana ka sɔn n'i taara sariya la u b'a fɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ o de donna waritigiw hakili la cɛ ka lɔgɔ sugu ma kɛrɛ kan n'a yi fo n'a sera sariyatigiw kan k'u bɛ fɔ ko jɔnya ye se ka fɔ yoo jini Bamako lata kɔni ka bɔ yan ka taa bila fo kingi na ngiri yɛrɛ na ne ka kingi ni maa min sera ko o yɛlɛma sɛnɛ bɛɛ kana ka na kɛ ɲili la an fana an bɛ ka kuma an da de la an t'a jɔyɔrɔ dɔn i kɛ minɛ nka i ko n t'i sigira ye dɛ anw b'a fɔ de ko jɔn nin ko jini kɔmɔ ni kuma bɛ dugu min kan digamɛ ko dɛmɛ bɛ kama jɔn tɛ taa ma kuma sisan wa a da fara a taara yɔrɔ jan wa a diga nɔ koba bɛ yan jɔn tɛ yɔrɔ min mara a fanga ka bon dɛ an ka na dara dɛ a ko mun bɛ mara na mais ka ɲi ma kɛ so tasuma ye wa i bɛ so jɔ so min kan o sabu cɛ kɔgɔ ni mani an ko bɛɛ tigi ni kɛ bɛ kama sima kɛ ɲɛŋa kɛ ma bon min kɛra kɛndɛra a bɛɛ lamɛn mun bɛ lajɛ kɛndɛra i bɛ so la kɛŋari kɛndɛrakaw la jɔyɔrɔ min ta don tɛmɛna yan mɔgɔ si tun t'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛtuma b'a sɔrɔ kɛndɛrakaw bɛ yan waati ko dangi sɔrɔ maa miiri nanti bɛɛ na mutari ni kɛndɛra o tutu banni parce que hakilintaw ni filankafow u bɛ fan bɛɛ de fɛ u bɛ hakilintaw côté fila bɛɛ de la i y'o nɔ ko joyi an ka hakili t'u la dɛ o na hakili tɔgɔ yiri dɛ olu t'an dɛmɛbaw ye dɛ mun bɛ t'o dɛmɛ nano ye olu y'a tiɲɛnibaw ye mun na mun da n'a bɔnɔni yan ala n'an garisɛgɛ kɛ ɲɛmɔgɔw minnu na ala dɔw wajange lɔkitutu bɛ n'u ni kalan ko jɔn ti mɛri kuma fɔra k'a fɔ sisan mɛri ngiri na cɛ ko nana nacogo o nacogo la a gari mɔgɔ sori an b'u lamɛn o ni teri ka taa u b'an bila sira min kan y'o wala kile bɛ di pilasi dɔ bɛ yen n'i b'o la an ko pilasi bɛ an kɔnɔ anw bɛ se ka farinya ka fɛn min fɔ olu tɛ se k'a fɔ dɛ o k'u ka sagolo na k'e bɛ bɔ yen k'u na taa mɛ kɔnɔ u b'an bila sira dɔ
ka min kala no wala kile gwari parce que an kalalen tɛ o ku karante u b'an jate minɛ an tɛ fɛn dɔn iwo ta tella ga no ta ho an fana ti sɔrɔtaw bali o gon ta duguni ba le ti an wolola min nɔ o ga bangi keberi ayi laada ko in filɛ an k'a fɔ an ka jɔnw o na la da pike be to ko no ti le komo ni ma ta jɔn ɲuman minnu bɔra ka kuma sisan olu b'an bɔ koyi komo suru be no ga bugu sa na je ku mo baka n'i ma sɔn an ka fɔ ma an ga ma dungo ko ma ku kei an ka jɔn ɲuman ninnu de i tɛ se k'o furu Allah nda ko mo suru ku ku le nya i tɛ bɔ yan k'i bɛ taa sigi dugu wɛrɛ la min ye hɔrɔn dugu ye an taara de be so ina ti horon de be an ko hokta na no bamakɔ tɛ maa ka dugu ye koyi Bamako ti sere de be ni ka di maa min hali n'i k'i bɛ t'i sigi palais la an ka an sira ga hari pale ga o man nari nka an wolola yɔrɔ min an ta kɔni ye o ga sare no kuma ma le ni min k'o ti kɛ ibe na ti kenda nyana ni i yɛrɛ nana waati min na an ga nari waati n'i bɛ bosoli kɛ n'i tɛ bosoli kɛ i t'i n'o dɔn an ga nari an go ka ni manga ta ga ni an ga tu o kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ umme gi ma kana ko an ka ɲɔgɔn minɛ o na mera ga an ka sa t'an se tutu on ta ga no na ga ni kinkinkaw aw sera ka nin kɛ a ku ka ti na ke da bari partagaw an fana an ka fɛn kɛ o ga na ho da bari an ka fɛn kɛ ye jumɛn ye o ga na ho da bari kamo nin bɛ karisaw kun kan nin dugu in kun kan an k'an sigi k'a lajɛ an b'u o ta sɛgɛrɛ o na ayo mi sagata an k'o dabila o na ke ngara de an bɛ wuli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ dɛ o ngiri o na me sagata nka n'i la an bɛ n'an dɛmɛ an ga na mo na me tema i yɛrɛ jɔlen don dɛ an yi me sigi den yele de hayidarabaw aw sara misali ala ku ko ni wase sa kuma te parce que a fɔra de ko sariya la ko i tɛ se ka jɔnya fɔ a ko ni asari ni ala ta ko ma ko kono awɔ hali sini jɔnw aba har ku mane komo bɛɛ kulubali tɛ na fɔ ho kulubali ya no jare u de siso ɔ anw kɔni ni kasobo min yala waati bɛɛ la ku ko ido kaso ko be nya la manda jare ke ta ni ko ni ala sababu ko mo ko ni Ha ha ha.